त्रयोविंश अध्याय से भगवान उवाच कहती सर्वलोकेश्वर हे प्रिय शुण धर्मसार सुजन संगे मेल होई पिले उत्तम गति पाई से कथा कहबी प्रस्तावे अवधि नगर मध्य पूर्वे ब्राह्मण नाम धनेश्वर बालुत कालु दुराचार विद्यान पढ़ी दुष्ट मते असाधु बालक संगते नित्य बुलई नगरांतरे पिंप बाटुली सर करे वृक्षक तले अनुसरी नित्य पक्षी प्राण हरि क्या बंदी करी पशि तार्थे क्षुद्र जीवन आसी द्रुत पारिदे नटकृत्य दिन हरही मते नाना भजने नाही सूची हेमंत बाल कालु बंची युवा समय महाबली सुजन संगे नित्य कली असाधु लोक संगे प्रीति निंदा कर धर्म कीर्ति कुटुंब पोषण निमंते वाणिज्य वृत्ति करे नित्य जाबक द्रव्य किणी रखी पुणी विकई लब्ध देखी जाबत रस गुण लुण काष्ट अंगार आदि तृण दारु गंधक लाख लुहा बलद पृष्ठे भरा बुहा चर्म पादुका आदि किणी आमिष मुंडे बही आनी गोमेश छागल सहिते किणी बिकई नित्य नित्य कुपते लभे परबित धन लभरे खेले जूत निरते पर द्रव्य रसी दुर्जन रथी मिथ्याभासी अति कृपण मति धरे देले दिय बेश्या घरे एमंते केते काल अंते ब्राह्मण वाणिज्य निमंते द्रव्य बलद पृष्ठे कला अन्य देश को चलीगला जनग्र महासती नाम बेनिज जन से ग्राम से दश समुद्र उत्तरे नर्मदा नामे नदी तीरे निर्मल स्वाद शीत पानी नाना सकल शुभदानी से पुण्य नदी बेनी तीरे बहुत देशु दुजबरे पवित्र काल जानी आसी कार्तिक कृत्य उपदेशी संकल्प करी सही दिने रही अछंती साधु जने ताहाको देखि धनेश्वर मनरे करई विचार मुई यहाँ पासे रही द्रव्य बिकिबी जहीं तहीं हेमंत विचारी मनरे आश्रम कला नदी तीरे ग्राम गोष्ठी निजवास समस्त गोपाल पास विप्रांक मध्य गृह रची सौदा द्रव्य दही सची नित्य करई बिका किणा लबद पाई से पुरुणा विप्रांक नित्याचार देखी आनंद हेउथाई सुखी से धर्मतत्व न प्रमाणी कि कौतुक प्राय मणि विप्रांक प्रात स्नान विधि प्रमाण अष्टकर्म सिद्धि सन्ध्या तर्पण अवलोक रेचक पूरक कुंभक आसन बादासन जप नाना प्रकार विष्णु रूप पवित्र आसने बनाई पूजंती धूप दीप दे गंध चंदन पुष्प फल निवेश नैवेद्य जल तुलसी वृक्ष मूले स्थापी विप्र पूजंती विश्वरूपी यही षोडश उपचार देखी आनंद धनेश्वर निगम शास्त्र इतिहास न बुझी अर्थ उपदेश केवल से संस्कृत बाणी आनंद हेउथाई शुणी आपणी नित्य प्रातः काले नाना करई शीत जले रंधन करी अन्न भुंजी विप्रांक कर्म मन हेजी व्यापार अर्थे बुली जाई कार्तिक कृत्य देखुताई दिन को दिन जेते रीति करती पूर्णमासे प्रति हेमंत मासक संपूर्ण कार्तिक व्रत उद्यापने बहुत उत्सव व्यवहारे विष्णु पूजिले नदी तीरे कृष्णचरित गीत गाई रजनी उजागर होई दीप बसाई नुआकृते विविध वाद्य नृत्य गीते तुलसी वृक्ष आरोपणे पूजिले लक्ष्मी नारायणी ता देखी विप्र धनेश्वर रात्रि होइला उजागर प्रभाते नित्य कर्म सारी अन्न भुंजिला सुस्थ करी आरेक दिन जीव घरे हेमंत विचारी मनरे रात्रि शयन काले आसी विप्रको काल सर्पदंशी सर्प विघाते धनेश्वर राइला तीर्थवासी नर कहला सर्पाघात मते शुणी विस्मय सर्वचिते विषनाशन वृद्धि करी केवे न पारिले हरि समस्ते कले हाहाकार प्राण छाड़िला धनेश्वर तारे निकटे जेते थिले पिंड को अग्निदाह कले आत्मा को धरी जमदूते त्रिबंधे बांधिले तुरीते प्रेत स्वरूपे दंड दे जातना पते घेनी जाई अनेक माड़ मारी बाटे जष्टि पाषणा कंटा छाटे गलारे चर्मफास दे तप्त अहंगारे घोषा रही अनेक दुख ताकू देले जम छामुरे नहीं कले चित्रगुप्त ताकू देखी रकत वर्ण करी आखि विप्रको चाही बेनी जने बहुत धिकार वचने अनेक गाली दे ताकू जम जे बोइले मंत्री को एकरी अच्छी कि पाप बुझी करबा सिना कोप बरणे कहले अद्यापि ए ब्रह्मज्ञाति महापापी हत्या करी अच्छी जेते आबर पाप नाना मते के ता संक्षेपी कहब 7 वर्ष न सर मंत्री वदन या शुणी चक्रते कालदंड प्राणी प्रेतप गण को अनाई आगाजे देले जंतु साई बोइले ए पापी की निय अण उपरते दंड दियो से तप्त चिकन अभिषेके निवेश नहीं कुंभी पाके हेमंत वाक्य दूते शुणी धनेश्वर को धरी आनी दंडमंड जे देले नहीं विप्र कंपाई भय पाई कहई महादेवदास उधर जगत निवास
इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये धनसरे विप्रचरित नाम त्रयोविंश अध्याय। चतुर्विंश अध्याय। श्रीकृष्ण उवाच कहन्ति प्रभु आदिमूल सुजन जन संग फल शुण सुजन एकचित्ते विप्रଙ୍କୁ धरि जमदूते गर्जन्ति अति कोप भरे लह मुद्गर धरि करे कंटक शिलारे बसाई मुंडरे पिटन्ति मिठाई शरीर जेते अस्थिदंडा माड़े सबु कले गुंडा अस्थि शोणित मांस मिशी कुराल माटी प्राय देशी कुंतमुନରେ धरी तोली तैल द्रोणी चुली जाली अनल तेजरे चिकण फुटाई जेने अग्निबाण धनेश्वर विप्रकु नहीं से तैल द्रोणी पकाई ब्राह्मण पड़ी अग्निकुंडे दक्षिण धरी अन्न पिंडे अपूर्व रूप दिव्य सभा तल कुंडे हेले उभा अनल तेज आउ कहीं प्रेतगण जे ताकू चाही कहले जंतुपति आगे आश्चर्य कथा शुणा बेगे मंत्री सहित जंतुपति मिलिले विप्र दंडकति ए समय मुनि वर बोलती एक कर्म तोर जम छामरे परवेश देखि नमय सूर्य शिष्य कल्याण करी मुनि वर नारद मुनि कुमर नारद ब्रह्मा कुमर एडे अज्ञान तोर पिंड विष्णु भक्त को देहु दंड शुण राजन कहू तते ए विप्र साधु संगते मासे रहिला एक मेले कार्तिक कृत्य जो स्थले से व्रत महिमा एमंत जे करे ता पुण्य अनंत तांक संगते एक दिने जदि मिलती पापी जने तार कलुष जेते थाई दर्शन मात्र क्षय जाई एतक शुण उपलक्षे शुष्क काठकू अग्नि भक्षे से संगे ओदा काष्ठ मिशी से कि नुह तही ध्वंसी एमंत साधु संग गुण हे दंडधर एबे शुण एड़ा अज्ञान तोर पिंड विष्णु भक्त को देऊ दंड ए विप्र मासे परिजंते कार्तिक व्रती संगते संपूर्ण मासे थिला रही यह शरीर पाप नहीं को बिहिले कषण तोर विपत्ति निश्चय जान एमंत विचारू कि मने एपण थिब सबुदिने यही करण यही दूते सर्वदा थिबे संगते एमंत प्राय अछुमणि विष्णुर माया नाहू जानी तोहर प्राय लक्ष्य जम जार वृत्त को नहे सम यही प्रकार पण पाती पलक मात्र आन होती केवल कला कर्म कथा कृति अकृति बेनी जथा विष्णुर कौतुक अर्थे भुजंती आत्मजात पथे यह न जानी मूर्खपणे प्राणी की दंडु अकारणे अल्प अधिकार पाई अर्थ मदरे मत्त होई प्राणी को दोष न विचारी राजस गुण मन धरी जेते गंजई प्रभु पणे आपे भुंजई शतगुणे सर्वसंपद अर्थ छाड़ी देह अंतरे नरके पड़ी बहुत कष्ट भोग करी सेठारे प्रभु भृत्य सरी एमंत गोविंदर खेल बड़ उपरे अछि बड़ तू किपा यह न विचारू मंत्री मानू न पचारू एज करण बेनिजन कि लेखि था प्रतिदिन दंड को योग्य जो प्राणी एक न कहती जानी एणु तो सभा अविवेक जणु नहांती विज्ञ लोक एतक जेबे अच्छी भय विचारी कार्य कर राय एबे मने तोर थाऊ जहाकू न दंडिबू आऊ से कथा शुण जंतुपति जे मन जन विष्णु भक्ति गोविंद गुण गुणी चित्ते यदि न हरुति नित्य विष्णु प्रीतिर तपदान कर तीर्थकू गमन यज्ञादि व्रत धर्म कीर्ति सर्वकल्पित विष्णु प्रीति श्री एकादशी व्रत राजा कार्तिक मासे विष्णु पूजा मकर मेष आदि करी जे होइथिब व्रताचारी तुलसी सेवा दिने दिने एमंत भावे जो जने मर्त्यमंडले थिब रही तांका संगते जेबा थाई ए सर्वजन पुण्यमय एहाकू नदंडिबू राय जेबे थिब पूर्व साप तेबे न करिब कोप विशेष कार्तिक व्रतर दिने थिब जो नर एबे से ब्राह्मण को आनी प्रबोधि कह दंड पाणी एमत कही जम आगे मुनि चलिले शून्य मार्गे आश्चर्य हो जंतुपति दूतों चाही कहते विप्र को आण मोर पास नपुण करि रोष ए विप्र एडे लोक बोली न बुझी द्रोह कर्म कली एबे करिबा ताकू बोध जणे छाड़ब विप्र क्रोध तुम्भे कह तांको आगे जय धर्मशास्त्र जोगे एमत राज मुख शुणी प्रेतगण जे सही क्षणी से धनेश्वर नामे द्विज स्वभावे दिशु अच्छी तेज तल द्रोणी ताकू आनी विश्वास कहते बाणी ए विप्र शुण सावधाने जे दंडमय पाप पुणे तुमको कहब थकाए आगत पछे रहू
ଆଗତ ପଛେ ରହୁ ଭୟ। 40 ଶତ ନାମ ବହି ପ୍ରଥମେ ଶୁଣ ଯମଦଣ୍ଡ, ଦେଖ ଏ ଅଜ୍ଞ ନର୍କକୁଣ୍ଡ। 40 ଶତ ନାମ ବହି ନର୍କ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ରହି। ଶପଥ ନର୍କ ଏଥୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବେନି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଯେ ରୌରବ କୁମ୍ଭୀପାକ ଅତି ଦୁଃସହ ଘୋର ନର୍କ। ତହିଁ ପଡ଼ନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, କହିବ ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ଆମ୍ଭେ ଯେ ଯମ ଆଜ୍ଞା ଘେନି, ପାପୀକି ଆଣୁ ସଞ୍ଜମନି। ପଥ ଦୁର୍ଗମ ଯମ ଆଳେ, ଦେଖିଅଛ ଯେ ବେନି ଡୋଳେ। ତାହା କହିବ ଅବା କେତେ, ଏଠାରେ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଯେତେ। ସେ କଥା ଶୁଣ ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେଉଁ ପାପୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ। କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଜନେ, ଏହା ନ ଦେଖନ୍ତି ନୟନେ। ସେ ଦଣ୍ଡ ପାପୀ ଜନେ ଗ୍ରାସ, କହଇ ମହାଦେବ ଦାସ। ସୁଜନେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରୟ କର, ଯମଦଣ୍ଡକୁ ଯେବେ ଡର। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଧନେଶ୍ୱରୀ ବିପ୍ର ନରକ ନିସ୍ତାରଣେ ନାମ ଚତୁର୍ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ କଥା ଶୁଣ, ଦ୍ୱିଜ ଅଗ୍ରତେ କାଳଗଣ। କହନ୍ତି ଯମଦଣ୍ଡ କଥା, ପାପୀ ଜନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହେ ବିପ୍ର ଶୁଣ ଏକ ମନେ, ସଂସାର ଜନ୍ମି ଯେଉଁ ଜନେ। ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଚରଣ ନ ସେବି, ଜଗତ ନାଥର ଅଭାବୀ। ଉତ୍ତମ ଜନ ଦୂର କରି, କୁଜନ ମେଳେ ଦିନ ହରି। ଗୁରୁ ନିନ୍ଦୁକ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ, ଗୁରୁ ବିଷୟ ଗର୍ବ ବହି। ଏମନ୍ତ ପାପୀ ଯେବେ ମରି, ତା ପ୍ରାଣ ପ୍ରେତ ପିଣ୍ଡେ ଭରି। ତୁରିତ ଧରି ଘେନି ଆସୁ, ନାଶ ଶ୍ରବଣ ବେଗେ ନାଶୁ। ଶିରନ୍ଧ୍ରେ ଲୋହ କିଳା ମାରି, ନର୍କେ ନିବେଶୁ ବାନ୍ଧି କରି। ଯାବତ ଯମ ଅଧିକାରେ, ତାବତ ଥାଇ ନର୍କ ଘରେ। ସେ ନର୍କ ନାମ କୁମ୍ଭୀପାକ, ଅତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୁରାତ୍ମକ। ଅଶେଷ ମହାପାପୀ ଜନେ, କୃମି ଶରୀରେ ସେ ସ୍ଥାନେ। ଅଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ହୋଇ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାପୀଙ୍କ ତନୁ ଖାଇ। ଏବେ ଶୁଣ ଦ୍ୱିଜବର, ଅଗ୍ନି ନ ସେବେ ଯେଉଁ ନର। ତାହାକୁ ଦୋଷ ଅଛି ଯେତେ, ସେ କଥା ଶୁଣ ଏକଚିତେ। ଅଗ୍ନି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ସଂସାରେ ପରମ କାରଣ। ଜଗତ ନିସ୍ତାରିବା ପାଇଁ, ବିଜୟ ଅନନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ। ତାର ଚର ଅଚର ସର୍ବଭୂତେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ ଜଗତେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଦୋଷ କରି, କର୍ଣ୍ଣରେ ସଂସାରୁ ଯାନ୍ତି ତରି। ଜନେ ନଳ ହୋଇ ତୋଷ, କି କହିବା ତହିଁର ସନ୍ଦେଶ। ଯେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକାଶ ଜଗତେ, ବିପ୍ର ପୂଜିବ ଗବ୍ୟକୃତେ। ଆବର ଯେତେ ନର ନାରୀ, ଜଠର ଅଗ୍ନି ଦୋଷ କରି। କ୍ଷୁଧାତ ଜନେ ଦେଇ ଅନ୍ନ, ସ୍ଥାବର ଦେବ ଜଳଦାନ। ଆପଣା ଶକ୍ତି ଅନୁକ୍ରମେ, ଅଗ୍ନି ପୂଜିବ ତଥା ଧର୍ମୀ। ଏମନ୍ତ ନ କରି ଯେ ଜନ, ଆପଣ ସୁଖେ ବଞ୍ଚେ ଦିନ। ଦରିଦ୍ର ଜନେ ଦୟା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ବୋଲି ଅଗ୍ନିଦ୍ରୋହୀ। ସେ ପାପୀ ଅନ୍ତକାଳେ ଆସି, ଆମ୍ଭ ଦଣ୍ଡରେ ହୁଏ ଧ୍ୱଂସୀ। ସେ ପାପୀ ବେନି କର କାଟି, ତପ୍ତ ଚିକ୍କଣେ ଆଉଟି। ଧୂଳି ପୁରାଇ ତାର ତୁଣ୍ଡେ, ପକାଉ ନେଇ ନର୍କ କୁଣ୍ଡେ। ସେ ନର୍କ ରୌରବ ନାମ, ଅନଳ ତେଜ ଘୋରତମ। ଅତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଧୂମମୟ, ସେ ନର୍କେ ପଡ଼ି ପାପୀ କାୟ। ଦକ୍ଷିଣେ ସେ ଲଙ୍ଗଳ ରୂପେ, ଘୋର ନରକ ଅନୁତାପେ। କ୍ଷୁଧା ଅନଳେ ଜଳେ ପେଟ, ଦାବାଗ୍ନି ଜେନେ ତରୁ କ୍ରୋଟ। ସେହି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷୁଧା ଦୁଃଖ, କେ ତାକୁ ଅବା ଦେବ ଭିକ। କିଛି ନ ପାରଇ ଖାଇ, କାନ୍ଦଇ ଘୋର ନର୍କେ ଥାଇ। ସଂସାରେ ଥାଇ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ, ତେତେ ବରଷ ନର୍କ କୁଣ୍ଡ। ଅତି କଠୋରେ ପଡ଼ିଥାଇ, ତେଣୁ ସ୍ଥାବର ଦେହ ପାଇ। ଷଡ଼ ଋତୁର ତାପ ସହି, ବନ ଅନଳେ ଦେହ ଦହି। ଏମନ୍ତ ସତେ ଜନ୍ମ ଥାଇ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ତେବେ ପାଇ। ବିପ୍ର ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁମୟ, ତାର ଅପରାଧ ଯେଉ ହୁଏ। ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିପ୍ର କରେ, ନ ଦେଇ ନ ସେବେ ପୟରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚନ ନ କରି, ମୂର୍ଖ ସ୍ୱଭାବେ ନିନ୍ଦା କରି। ଏମନ୍ତ ପାପୀ ଆମ୍ଭେ ଆଣି, ଗୋଚର୍ମେ ବାନ୍ଧି ପାଦ ପାଣି। ବେନି ନୟନ ତାର ତାଡ଼ି, ମୁଣ୍ଡେ ପ୍ରହାରୀ ଲୁହା ବାଡ଼ି। ଲୁହା ମଞ୍ଜୁଷା ବାନ୍ଧିବେ କେ, ପକାଉ ପୁତି ଗନ୍ଧ ନର୍କେ। ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୋହ କରି, ତେତେ ଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ତରି। ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେ ନିନ୍ଦା କରେ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେତ ତନୁ ଧରେ। ତପତ କଦର୍ମ ନରକେ, ତାକୁ ପକାଇ ଯମ ଲୋକେ। କାକ କୁକୁର ଶିବା ମିଳେ, ପାପୀଙ୍କି ଖାଉଥାନ୍ତି ବଳେ। ଯାବତ ଥିବେ ପାପୀ ଲୋକେ, ତାବତ ପଡ଼ିଥାଇ ନର୍କେ। ଯେ ଗୁରୁ ପୋଷି କରେ ହେଳା, ହଜିଲେ ନ କରେ ଶଙ୍ଖଳା। ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ିତ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ, ସେବା ଯେ ନ କରେ କୁଶଳେ। ସେ ମହାପାପୀ ସମୟରେ, ପଡ଼େ ରୌରବ ନରକରେ। ଗୋଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମହାକଷ୍ଟି, ତାର ଉପରେ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି। ପରିଗ ମୃଦୁ ଗର ବାଡ଼ି, ଅଘୋରି ନିରନ୍ତର ପଡ଼ି। ଗୋଅଙ୍ଗେ ରୋମ ଯେତେ ଥାଇ, ତେତେ ବରଷ ନର୍କେ ଯାଇ। ପୁଣି ଜନ୍ମଇ ଗୋରୁ ରୂପେ, ଏକଥା ହଟଏ ସ୍ୱରୂପେ। ଅତିଥି ଯାର ଗୃହ ବାସେ, ସର୍ବଦା ଚଳଇ ନିରାଶେ। ଅନ୍ନ ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ଥାଇ, ନିରାଶ କରି ବାହୁଡ଼ାଇ। ସେ ଗୃହେ ଧର୍ମ ଥାଇ ଯେତେ, ଗମଇ ଅତିଥି ସଙ୍ଗତେ। ସେ ଗୃହୀ ଅନ୍ତକାଳେ ଆସି, ଶିମୁଳି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି। ଭିକ୍ଷୁକ ରୂପ ଧରି ଦୁଃଖେ, ଅନ୍ନ ମାଗଇ ଅତି ଭୋକେ। ଏ ଯେ ନିରାଶ ଯମପୁରୀ, କେତକୁ ଦେବ ଅନ୍ନ ବାରି। ଦେଇ ନ ଥିଲେ ପାଇ ନାହିଁ, ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଏହା କହି। ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଯେତେ, କହିବ ଶୁଣ ଏକଚିତେ। ଅତିଥି ଅଭଗତ ଯେହୁ, ଅତି ଅଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ସେହୁ। ତାର ଜୀବନ ଯମ ଆଳେ, ସିଧରେ କାନ୍ଦଇ ବିକଳେ। କାନ୍ଦିଲେ ଯମ ଦୂତେ ଧରି, ନିଷ୍ଠୁର ମୁଥେ ମାରି। ଅଣ୍ଟାରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ,
ତପତ ବାଲିରେ ଚଲାଇ ତୁଣ୍ଡେ ପୁରାଇ ଇଟାମାଟି ତନୁରେ କଣ୍ଟା ଛାଟ ପିଟି ଏମନ୍ତ ନାନା ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ନରକେ ନିବେଶନ୍ତି ନେଇ ନାରକ ନାମେ ଦୁଷ୍ଟ ଆସି ଅନବରତେ ବହି ଅସି ସେ ଅସିଧାରେ ପାପି ଦେହେ ନିରତେ କାଟୁଥାନ୍ତି କୋହେ ଏମନ୍ତ ଅଗ୍ନିଦ୍ରୋହୀ ନର ଯୁଗ ଅନ୍ତର ହୋଇ ପାର ଯେ ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ସେବି ବଞ୍ଚେ ଧର୍ମ ନ କରି ଧନ ସଞ୍ଚେ ସେଜନ ମୃତ୍ୟୁକାଳେ ଯେତେ ତୁଷ ଅଙ୍ଗାର ହୁଏ ତେତେ ଯମ ଭୁବନେ ତାହା ପୁଞ୍ଜି ନିଷ୍ଠୁର ନର୍କେ ତନୁ ଭଞ୍ଜି ସୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଯାଏ ବଂଶେ ସେ ନର ଥାଏ ନର୍କବାସେ ଯେ ଜନ ଅବିବେକ ପଣେ ଭୃତ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡେ ଅକାରଣେ ତାର ଜୀବନ ଅନ୍ତକାଳେ ପକାଉ ହେବ ନର୍କସ୍ଥଳେ ସେ ନିର କର୍କଟ କୁମ୍ଭୀର ମତ୍ସ୍ୟ ମାଗର ସୁସମ୍ବର ଏମନ୍ତ ଜଳଚର ଯିବେ ପାପୀଙ୍କୁ ଖାଉଥାନ୍ତି ସର୍ବେ ସେ ପୁଣି 3 ଯୁଗ ଗତେ କିଞ୍ଚିତ ଧର୍ମ ତାର ଥିଲେ ନରକୁ ହୁଅଇ ନିସ୍ତାର ଏବେ ଶୁଣ ଦୁର୍ଜବର ଯେବଣ ଜନ ଜ୍ଞାନହୀନେ ଜନ୍ତୁ ବାନ୍ଧଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାମନେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପର ଲୋକେ ଆସି 7 ଚାଣ୍ଡଳ ରୂପ ଦିଶି ଅନେକ ମାଡ଼ ମାରୁ କରେ ପ୍ରଭାବ ସହ ଶରୀରେ ପୁଣି ତା ନାସା ବନ୍ଧ ପିନ୍ଧି ପାଟ ଦଉଡ଼ି ତହିଁ ବାନ୍ଧି ବଡ଼ସି କଣ୍ଟା କଣ୍ଠେ ଭରି ଗଳାରେ ବାନ୍ଧୁ ଯତ୍ନ କରି ପାପୀଙ୍କି ଧରି ଯମ ଲୋକେ ପକାନ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ ନର୍କେ ସେ ନର୍କେ ପଡ଼ି ଜନ୍ତୁ ଦ୍ରୋହୀ ଅତି ଆତୁରେ ଲୋଡ଼େ କାହିଁ ସେ ନର୍କେ ବୁଡ଼ି ପାପି ପଡ଼ି ଶରୀର ଯାଉଥାଏ ସଢ଼ି ନିଶତେ ବଢ଼ିଲେ ନରକେ ବୁକ ଲାଗନ୍ତି ଦେହ ଯାକେ ଉପରେ ଥାଇ ଲୌହ କାକ ତଣ୍ଟିରେ ତର୍ଜନ୍ତି ଜମ୍ବୁକ ଏମତେ ଦୁଷ୍ଟ ଜୀବ ଯେତେ ପାପୀଙ୍କୁ ପିଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ନରକ ତୀରେ ଥାନ୍ତି ପାପୀଙ୍କି ଦେଖି ପ୍ରାଭବନ୍ତି କ୍ଷିତିରେ ଜନ ଥିବା ଯାଏଁ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଏ କାଏ ଜେନର ଦୟା କ୍ଷମା ବିନୁ ସଂସାର ବହିଥାଏ ତନୁ ସେ ଦେହ ଅନ୍ତେ ଯମପୁରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡି ଲୋହକାରେ ଲୌହ ମଞ୍ଜୁଷ ବେକେ ଲଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଲୌହ ଶୂଳ ଛେଦି ତପତ ଲୁହା ତୁଣ୍ଡେ ଭରି ଲୁହର ବାଡ଼ି ଘେନି ମାରି ଚରଣେ ଲୌହ ପାଶ ଦେଇ ଲୌହ ମଞ୍ଜୁଷ ମଧ୍ୟ লাই ତପତ ବୈତରଣୀ ଜଳେ ସେ ପାପି ଥାଇ ଚିରକାଳେ କିବା ସୁକୃତ କରିଥାଇ ଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ପାର ପାଇ ଏ ବିପ୍ର ଶୁଣ ହେତୁ କରି ଜୀବନ ଜନ କରେ ଚୋରି ସୁଜନ ଜନରେ କପଟ ଯେ ପରଦାରରେ ଲମ୍ପଟ ଏ 3 ମହାପାପୀ କାଳେ ପଡ଼ନ୍ତି ଘୋର ନର୍କସ୍ଥଳେ କୁଜ ଶୋଣିତ ଶୁକ୍ରମଳ ଏ 4 ମିଶି ଯେଉଁ ଜଳ ତିନିଏ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତହିଁ ପାପୀଙ୍କି ଅନୁସରି ରହି ଯେ ଜନ ପରେ ନିନ୍ଦା କରି ତମକ୍ଷେ ଗୁରୁଜ ପ୍ରହରୀ ସାଧୁ ହିଂସନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଢ଼େ ତାଙ୍କୁ ବସାଇ ଜନ୍ଦା କୁଢ଼େ ଅଭକ୍ଷ ଭକନ୍ତି ଯେ ଜନ ତା ବାସ ନରକ ସଦନ ହେଟ ପଦନେ ପଡ଼ିଥାଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କର ପାଦ ଦୁଇ ଯେ ନିଜ ଜାତି ଧର୍ମ ଖଣ୍ଡି କୀଟଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଏକ ପାପୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ପର ଲୋକ ଏହା ନ ଜାଣି ଜଡ଼ ମୂର୍ଖ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି ଦୁଃଖ ଦୂତଙ୍କ ମୁଖ ଏହା ଶୁଣି ବିପ୍ର ଚିନ୍ତଇ ଚକ୍ରପାଣି ପୁଣି ବୁଝାଇ ବିପ୍ରବର ହେ ଧର୍ମ ଦୂତେ କୃପା କର ମାୟା ସଂସାରେ ଦେହ ବହି ଏଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନ ଅବା କାହିଁ ଯେତେ କହିଲ ପାପ ରୀତି କିଏ ଏଥୁ ତରିବ ନିର୍ବତି ଏଥକୁ ପ୍ରତିକାର କିସ କହିବା ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ବିପ୍ରବଚନ ଯମଦୂତେ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଏକଚିତେ ଆମ୍ଭେ କହିଲୁ ଯେତେ କଥା ପାପୀ ଲୋକଙ୍କ କର୍ମ ଯଥା ଅଜ୍ଞାନ କରି ମହାପାପ ଶରୀର ବହୁଛନ୍ତି ତାପ ଯେବଣ ଜନ ଏହା ଶୁଣି ଆତ୍ମାର ହିତ ପରିମାଣି କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟ ମହାବ୍ରତ ଚରଣ ଜୀବ ରମାକାନ୍ତ ତାର ସକଳ ପାପ ଧ୍ୱଂସୀ ଅଚିନ୍ତାପୁରେ ଯାଇ ବସି ଏ ଧ୍ରୁବ ବାକ୍ୟ ନିରାଧାର ଆପଣାଠାରୁ ହେତୁ କର ଯେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ନଥାନ୍ତୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତରେ ତୋର ସୁଗତି କାହିଁ କାଳେ ନରକେ ଥାନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ଏବେ ନିସ୍ତରିଲୁ ଦୁଷ୍ଟରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ମହି ମାରୁ ଏମତେ ବୋଲି ଯମଦୂତେ ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଙ୍ଗତେ ମିଳିଲେ ଜନ୍ତୁପତି ଆଗେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନୁରାଗେ ଯମ ବୋଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିଜ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭର ଅଛି ଏଡ଼େ ଗୁଣ ମୁହିଁ ନ ଜାଣି କଲି ଦୋଷ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମହତ ପୁରୁଷ ମୋ ଦୋଷ ନ ଘେନିବ ମନେ ଏବେ ଶୁଣିବା ସାବଧାନେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ଇଚ୍ଛା କର ଦେବୀ ମୁଁ ମାଗି ଘେନ ବର ସଧର୍ମରାଜ ସୁପ୍ରସନେ ବିପ୍ର କହିଲା ତୋଷ ମନେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ପତି ତତେ ଗୋଚର ସର୍ବଗତି ସକଳ ଧର୍ମ ଜାଣୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କର୍ମ ପରିମାଣୁ ତୁ ଯେ ଭକତି ଯାରେ ବହୁ ସେ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଯିବ କାହୁଁ ଏବେ ତୁ କର ମତେ ଦୟା ଯେ ଦେହ ପରେ ନାହିଁ ମାୟା ସେହି ସ୍ୱରୂପ ମତେ କର ଜନ୍ମ ମରଣେ ମୋର ଡର ଏଣୁ ନହିବ ମୋର ଦେହ ବହିଲେ ଲାଗେ ମୋହରୁ ହୁଏ ଲୋଭ ହୁଏ ଜାତ ଲୋଭ ଆଶୋଷ ପାପଗ୍ରସ୍ତ ପାପ ସକାଶୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କେହି ନ ଜାଣେ ଏଥି ହେତୁ ମୁଁ ଏ ଅନୁଭବ ଜାଣି ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି ପୁଣି ଜାତ ନହିବି ଯୋନି ଦ୍ୱାରେ ରହିବି ପର ଉପକାରେ ଏମତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମତେ ଯେବେ ସୁଦୟା କଲେ ଚିତେ
विप्रवचने जंतुपति बोइले देवा हे गति एवं तू यक्ष लोके रह सहस्र जुग भोग पाऊ अपूर्व दिव्य रूप धरी विलास धनपति सिरी तदंतरे मध्यपुरे आसबु जन उपकारे नदी स्वरूपे मध्यस्थले बहिबु सुशीतल जले सरोज नामे पुण्यतीर्थ स्नाने प्राणी मनोरथ होइब सर्व काम सिद्धि पुणित चिर दयानिधि अयोध्या नामे पुण्यक्षेत्र श्रीराम नामे हेबे ख्यात जात होइबे नरहरि एक चतुर्धा रूप धरी लक्ष्मी जे सीता नाम बही तोर निकटे थिबे रही तो जल स्नान पान करी आनंद लक्ष्मी नरहरि तते मुक्ति गति देबे समय सुखपुंज एवं एमते जंतुपति बाणी पुष्प विमाने से क्षणी विप्र गमिले जक्षपुरे मध्रभगन संगतरे अलकापुरे हेला जाई रहिला दिव्य भोग पाई शुणग देवी सत्यभामा एमंत कार्तिक महिमा नयने देखी धनेश्वर अशेष दुख हेला पर जेजन ए प्रति विश्वास। षड्विंश अध्याय सुत उवाच शुण सकल तपवंत कार्तिक महिमा एमंत श्रीकृष्ण मुख सत्या शुणी आनंद मने ठाकुराणी पति चरणे शिर दई उठी छामरे उबा होई शिरे निभेसी बेनी पाणी बोलती शुण गुणमणि तुम्भेर अशेष महिमा शुणी लभिली सुख सीमा केवल मागु अच्छी एते दया सुदय सदा सुदया थिब मते कार्तिक व्रत धर्मफल केबे नहिब विफल ए सुदया मते थाउ कृष्ण बोइले अस्तु हेउ एमते आज्ञा देई हरि सत्यभामांक कर धरी निज भुवने विजय कले प्राणी की सदगति देले तांका वचने पुण्य श्लोक कहले सुत पौराणिक हे मुनि माने तुम्भे शुण कार्तिक व्रत जेते गुण सकल व्रत मध्य सार भाव नर्दिकी कर्णधर जेहे मने ज्ञान धरी कार्तिके विष्णु आश्रय करी स्नान हविष दीपदान तुलसी मूले उद्यापन एचारी भावरे जे भजे ईशिते चतुर्वर्ग भुंजे ए वाक्य शुणी मुनि माने पूछती सुत सन्निधाने हे सुत लोमहर शुणी संसार मध्य पुण्य प्राणी जेते कहल पुण्य फल कार्तिक धर्म कल मूल जेजन कार्तिक न करी सेजन संसार न तरी एमंत कहल जे तुम्भे एतक पचारुछु आंबे जेबण प्राणी ए महिमा शुणी नथिब श्रुति सीमा से पुणी साधुमुख शुणी एडे कारण बोली जानी बादी बंधन बिहि बसे अथवा थिब पर बसे कार्तिक व्रत आगमने संकल्प करी आवाहने विष्णु प्रीतिर व्रत करी भवसागर जीवे तरी एमत कल्पी प्राणी चित्ते विचार करुथिब नित्य से पुणी कार्तिक निकटे किए बा पड़िब संकटे राज्य दुर्भिक्ष ज्ञाति भ्रष्टे किए बंधन जने कष्टे पर आयते पड़िथिब किए बा आपे नाश जीव एमते विघ्न अनायते से प्राणी तरिब केमते एतक कह प्रतिकार तुम्हें सर्वज्ञ बुद्धि कर एमत मुनिंक वचने सुत कहती सावधाने हे पुण्य आत्मा माने शुण से पद्म पुराणे प्रमाण उत्तरखंडे जहाँ मानी कही अच्छी पद्मजनी स्वधर्म कार्तिक कृत्य जेबण जन बांछा करे तार शरीर पाप जेते बाहर हुई तुरीते संगते बाम पासे थाई कार्तिक अंते क्षय जाई जदि कार्तिक अप्रवेशे प्राणी निधन आयु शेषे से लभे देवंक स्वरूप ता तुले नर होई पाप जेबे जीवने बटी थाई कार्तिक आदि विघ्न होई तीन प्रकार तपी माने गृह प्रवेश किबा बने एमते हेले अकर्तव्य केबे व्रत न छाड़ब जे अकर्तव्य व्रताचारी ता धर्म कहले न सरी किजिते कले पूजा विधि सहस्र गुण प्रसिद्धि विशेष हरिहर आड़ कार्तिक कृत्य महाफल एवं निस्थल जही नाही अन्य देवों को भजी तही जेबे नथिब देव आले ग्रामे तुलसी वृक्ष मूले तुलसी जदि न देखिब धात्री वृक्ष को आराधिब जहाँ को चिक्कण न मिले पर जागरे प्रतिपाली निद्रव्य उद्यापन विधि विप्रवचने फल सिद्धि विप्र वैष्णव देवी जेबे देखी विष्णु दर्शन तुले देखी जदि सुस्थान न पाई बट अश्वत्थ मूले जाई करिब कार्तिक विधान तेणु होइब महापुण्य हविष अन्न करी भोग आमिष द्रव्य परित्याग एमंत अकर्तव्य काले कार्तिक व्रत जेबा पाले विचित आराधना कले कार्तिक धर्म पाई भले अपरे शास्त्र गुरुदान फल लाभ दुखी जन विष्णु श्रीमुख आज्ञा अच्छी एथे संशय नहीं किछि कहई महादेवदास कार्तिक व्रते मोर आस इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये कार्तिक व्रत विहित कर्म कथने नाम षड्विंश अध्याय। सप्तविंश अध्याय ऋषय उवाच हे सुत शुण सावधाने तुम्भे कहल विद्यमाने बट पिपल वृक्ष मूले थांती कार्तिक व्रत फले सेठारे व्रत विधि कले धर्म पापत हेब भले एक कथा शुणी तुम्भ चोहू मनु संशय दूर हेउ संसार अच्छे केते वृक्ष एबे नि किंपे हेले मुख्य से कथा कह मुनिवर
ଶୁଣି ସଂଶୟ ହେଉ ଦୂର। କହନ୍ତି ସୁତ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଶୁଣନ୍ତି ସୌନକାଦି ମୁନି। ସୁତ ଉବାଚ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ବିରୁପାକ୍ଷ ସ୍ଥାବର ରୂପେ ତିନି ବୃକ୍ଷ। ପଳାଶ ପିପଳ ନଗ୍ରଧ ଏ ତିନି ସ୍ଥାବର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଜଣୁ ଏ ବୃକ୍ଷ ରୂପ ଧରି ସେ କଥା ଶୁଣ ତପଚାରି। ପୂର୍ବେ ଯେ ଉମାହର ସଙ୍ଗେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ରଙ୍ଗେ ରହିଲେ କନ୍ଦର୍ପ ବିଳାସେ ତା ଜାଣି ସକଳ ଦିଦୋଷେ। ବ୍ରହ୍ମ ସହିତେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ଭାଳିଲେ ଏକ ସ୍ଥାନେ ବସି। ଈଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଦେବଙ୍କୁ ନ ରଖିବା ଭଲେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ବୀର ଜଳନ୍ଧର ରୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗରୁ ଅବତାର ଦେବଙ୍କୁ ଯେତେ ଶାସ୍ତି ଦେଲା ସେ କଥା କହୁ ନ ସରିଲା। ଏବେ ଈଶ୍ୱର ଅଂଶେ ସୁତ ପାର୍ବତୀ ଗର୍ଭ ହେଲେ ଜାତ। ବଳେ ହୋଇବ ମହାବଳୀ ତେଜ ସବୁରି ଦର୍ପ ଦଳି। ହୋଇବ ତିନି ପୁରେ ରାଜା ଦେବଙ୍କୁ କରିବ ପରଜା। ଏଥକୁ ଲାଗୁଅଛି ଭୟ ବେଳହୁ ନ କଲେ ଉପାୟ। ପଛନ୍ତେ ହେବ ପରମାଦ ଏମନ୍ତ କହି ମନେ ଖେଦ। ଦେବଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଜାଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ କୁଶ ପାଣି। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଯାହା କହିଲେ ଭୃତ୍ୟମାନେ। ଏକଥା ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱଭାବେ ରୁଦ୍ର ତମ ଗୁଣ। ତହୁଁ ଯେ ହେବ ଉତ୍ତପତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୱଂସିବ ଧରିତ୍ରୀ। ତୁ ନାଥ ଜଗତ ଠାକୁର ଏଥକୁ କହ ପ୍ରତିକାର। ବ୍ରହ୍ମା ବଚନେ ଜଗଜ୍ୟୋତି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ବେଦପତି। ଯାହା କହିଲେ ଜନହିତେ ସେ କଥା ଯୋଗାଇଲା ମତେ। ଏବେ ଈଶ୍ୱର ରତି ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ହେବ ଭଙ୍ଗ। ତହିଁକି ଉଦ ଯୋଗ କର କ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ସୁରାସୁର। ପୂର୍ବେ ଈଶ୍ୱର ତପ ଭଙ୍ଗେ କନ୍ଦର୍ପ ବହିଲା ଅନଙ୍ଗେ। ଏବେ କିଏ ଭରସା କରିବ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ନିଧକୁ ଯିବ। ଏଥକୁ ଆନ କ୍ଷମ ନୁହେଁ କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଦୁହେଁ। ହର ନିକଟେ ଚାଲ ଯିବା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବି ଦେବା। ଛାଡ଼ିବେ ସୁରତି ମୁହାଁସ ଆମ୍ଭର ଫିଟିବ ସନ୍ଦେଶ। ଏମନ୍ତ କହି ଦେବ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କର କରେ ଧରି। ଗଲେ ଯେ କପିଳାସପୁରେ ହର ଗୌରୀ ଯେଉଁଠାରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି ବେଗେ ଉଭା ହୋଇଲେ ତାଙ୍କ ଆଗେ। ଓଙ୍କାର କଲେ ବେଦଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଶଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ଘେନି। ଉପେକ୍ଷୀ ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମା ନିକଟେ ଉପଗତ। ନିଜ ସ୍ୱରୂପେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଜେ ରହିଲେ ମତାପତି। ତା ଦେଖି ଉମା କଲେ କୋପ ବୋଇଲେ ଏତ ମହାପାପ। ଏଡ଼େ ଅନୀତି କାହା ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଭାରିଯା ଏକାନ୍ତରେ। ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସି ମିଳେ ଏମନ୍ତ ଅଛି କେଉଁ କାଳେ। ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ମତେ ହିଂସା ଭାଙ୍ଗିଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ନେହ ଆଶା। ପ୍ରତି ଭଗ୍ନରେ ଯେତେ ବ୍ୟଥା ତୁମ୍ଭେ କି ନ ଜାଣ ସେ କଥା। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ଆଦି ଏ ଚାରି ଖାନି ଯିବେ ଯଦି। ସର୍ବେ ଜାଣନ୍ତି ରତି ସୁଖ ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି ଯେତେ ଦୁଃଖ। ତାହା ନ ଜାଣନ୍ତି ବିଟପେ ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାନ ସେହି ରୂପେ। ଏଣୁ ସ୍ଥାବର ରୂପ ହୁଅ କେବେ ଏ ସୁଖ ନ ପାଅ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଶାପ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଗଲେ ମହାମାୟୀ। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଲେ ସ୍ଥାବର। ବ୍ରହ୍ମା ପଳାଶ ରୂପ ଧରି ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ହେଲେ ହରି। ଶିବ ହୋଇଲେ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଶେଷ ସ୍ଥାବରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ। ଯେ ଶୁଣେ ଏ ବୃକ୍ଷ ଚରିତ ହରଇ ଜନ୍ମରୁ ଦୁଷ୍କୃତ। କହଇ ଦାସ ମହାଦେବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ। ସେ ଏକ ଆତ୍ମା ତ୍ରୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଖଣ୍ଡିବେ ତ୍ରିଗୁଣ ବିପତ୍ତି। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ତ୍ରୟୋଦୟ ସ୍ଥାବର କଥନେ ନାମ ସପ୍ତବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ସୁତ ଉବାଚ ହେ ମୁନିଜନେ ଶୁଣ ଏବେ ପାର୍ବତୀ ଶାପେ ତିନି ଦେବେ। ସ୍ୱଦେହ ହୋଇଲେ ସ୍ଥାବର ବିରଞ୍ଚି ଆଦି ହରିହର। ଏକଥା ଜାଣି ଦେବଲୋକେ ମନେ ବିଷାଦ ଗୁରୁ ଶୋକେ। ବ୍ରହ୍ମ ଋଷିଙ୍କୁ ଆଗ କରି ଯହିଁ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ନାରୀ। ସେଠାରେ ମିଳି ସୁରମୁନି ଯେ ଯାହା ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗେ ଘେନି। ହର ଭୁବନେ କପିଳାସେ ମିଳିଲେ ଗୌରୀଙ୍କ ପାଶେ। ଇତି ବଚନେ ଦେବତାଏ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ମହାମାୟେ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ନାରାୟଣ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣ। ଜଗତେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏ ତିନି ଦେବଙ୍କର ହେତୁ। ରାଜସ ସାତ୍ୱିକ ତାମସ ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଳନ ବିନାଶ। ଏଣେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ତୋର ମାୟାରେ ତିନି ଦେବ। ସଂସାର ଆତଜାତ କରେ ଅନାଦି ନିର୍ଗୁଣ ବିହରେ। ତୁ ଆଦି ଶକ୍ତି ମହାମାୟେ ତୋ ବିନୁ ତୋମନୁ ଜଗତ ଉଦୟ। ଏ ତିନି ଜଗତ ଅଧିପ ତୁ ତାଙ୍କୁ କଲୁ ବୃକ୍ଷ ରୂପ। ତେଣୁ ଜଗତ ଜନେ ଦୁଃଖୀ ଜଗତ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି। ତୁ ଦେବୀ ଦୟା କର ଏବେ ଯେ ତିନି ଦେବ ରୂପ ପୂର୍ବେ ସେ ରୂପ ହେଉ ପରାପତ। ନୋହିଲେ ନ ରହେ ଜଗତ। ଏମନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ବଚନେ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଦେବୀ ମନେ। ପ୍ରସନ୍ନେ ଶୈଳ ନନ୍ଦିନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଦୟା ଘେନି। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଦେବଲୋକେ ପୂର୍ବ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଶାପେ ନଦୀ ହୋଇଲେ ସର୍ବଦେବେ। ସେହି ବିଚାର କଲ ଏବେ। ହିଂସା ବହିଲ ମୋର ତହିଁ ଏଣୁ ସ୍ଥାବର ରୂପ ହୋଇ। ସଂସାରେ ଥିବେ ସର୍ବପୁରେ ଅଶେଷ ଜନ ଉପକାରେ। ନଦୀ ସ୍ଥାବର ରୂପ ଧରି ଅଶେଷ ଜନ ହିତକାରୀ। ଏ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ନିଜ ଦେହ ଘେନି ଯେ ଯାହା ଭାବେ ରହ। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ସ୍ଥାବର। ତାଙ୍କୁ ସଂସାରେ ପୂଜାବିଧି ସକଳ ଦେବେ କର ସିଦ୍ଧି। ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଭକତି ପ୍ରଜା ପାଳନ ନ୍ୟାୟ ନୀତି। ବୃକ୍ଷ ରୂପକୁ ସେବା କରି ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରରୁ ଯିବେ ତରି। ଏମନ୍ତ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଲିହି ଅପରାଧିକି ଦଣ୍ଡ ଏହି। ଏମନ୍ତ ଦେବୀ ବାକ୍ୟ ମାନି ସେଠାରୁ ଗଲେ ସୁରମୁନି।
सकले देवे वृक्ष रूपे रहिले गोविंद समीपे आबर पर हितकारी तहु जे जहा रूप धरी गौरी वाक्य अनुकंपे मिलिले सुधर्मा मंडपे ब्रह्मा सहित रुद्र हरि सर्वे बसिले सभा करी सभा सम्मुखे वेदावर बोलती शुण सर्वसुर पार्वती सापे सर्वदेवे वृक्ष स्वरूप होई एबे वन पर्वत ग्रामपुरे रहिबे पर उपकारे संसारे जेते जीवजंतु मनुष्य देव सर्वहेतु से तुम मानक आराधि कर सर्व काम सिद्धि मोर वचन प्रतिफल अकार्य पत्रहीन तल सुकार्य पत्र पुष्प फल बकल काठ आदि मूल अवश्य नेबे प्राणी माने उपेक्षा करी एते दिने द्वादश संक्रांति निशी एवं दिने क्षय शशी देवता आले किबा पथे जे वृक्ष रोपी हस्ते दुर्लभ फल पुष्पमान यह न करिब छेदन जे जन छेदिब अज्ञाने तार नरक तार निवास नरक स्थाने नरक निस्तारिबे जेबे छबे जात हेब तेबे आबर शुण देवगणे मुझे पलाश वृक्ष बणे रही ब्रह्मा नाम बही लोड़ता आउ नहीं कही केवल अन्य स्थाने करी पत्र पल्लव आदि करी व्रत विहित ब्रह्मदंडे होम समिध करी कुंडे भूपुष्प शिव पर देव एणे शस्य पुण्य हेब एथु जे अन्य कार्य पुणी मधु शस्त्र घेनी हाणी तार सुकृत फल जेते विनाश होइब तुरीते एबे कहिबा कर्म रीति जे हरिहर बेनी मूर्ति से बट वृक्ष राजवन वृक्ष मध्य मुख्य प्राण से बेनी वृक्ष एक स्थाने रोपण करिब विधाने पालिब अति जत्न करी मनरी इष्ट ज्ञान धरी एक आसने जो ए रूपे वृक्ष आराधने संसार निस्तरी भजने एक आसने जो नर विजय करई हरिहर पूजा करती नित्य नित्य यज्ञ संभार विधि मते सर्व उत्सव यात्रा विधि तेने जेतक कर्म सिद्धि सधर्म फल दिने दिने बट अश्वत्थ आराधने सकल पाप हेब नाश अंते अलखपुरे वास ए फल होइब निश्चय आबर शुण देवताए जे जन मो वचन मेंटी बट पिपला वृक्ष काटी सर्वदेव द्रोह करे ताकु निवास नरक घरे कहोई महादेवदास ब्रह्म वचन उपदेश इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये त्रिदेव स्थावर चरित कथने नाम अष्ट ऊनविंश अध्याय सुत उवाच हे मुनि गणे शुणत से ब्रह्मा वाक्य उपदेशे सुर असुर नरकूले जे साधुजन त्रयस्थले आत्मार कुशल विचारी बट पिपल सेवा करी लभिले मुक्ति भक्ति खंडिले अशेष दुर्गति शुण विवेकी मुनि माने बट पिपल आराधने मूर्खजनक ज्ञान अर्थे विस्तार कले शास्त्र पथे मान्य अमान्य धर्माधर्मे ज्ञाने अज्ञाने कर्मा कर्मी जहाँ कहले मुनि माने से कथा शुण सावधाने गौरी सापे सदाशिव स्थावर रूप देवदेव संसार बट वृक्ष रूपे प्रकाश हेले कल्पे कल्पे तेणु कल्प वृक्ष नाम तापुटे पुरुष उत्तम प्रलय जले वास करी बाल मुकुंद नाम धरी तेणु से वृक्ष अति प्रीति स्वभावे हरिहर मूर्ति तेबे भिन्न भिन्न नहे द्वितीय रूप एकादेहे एमंत मनुष्य प्रत्यक्षे जे हरिहर बट वृक्ष जे पूजा करे जे वृक्ष पूजा करे जेहू अशेष फल लभे सेहू तेणु से वृक्ष को आराधि पालन सर्व कार्य सिद्धि केवल जन ज्ञान चित्ते भट्ट विनाश शास्त्राघाते तार सुकृत जेते थाई भट्ट छेदन वृक्ष छेदन मात्रे जाई कपिलाबध कला दोष शरीर होय परवेश पुणी संसार जेते दिन करई शिव दर्शन सधर्म प्राप्त नुहई अंत नरके पड़े जाई एक पक्षे एक जुग नरके होई थाई संग तद अंतर रवि तले तद अंतर रवि तले जात होई गिरिमाले कोल्ह मल्लार रूप धरी तरु हिंसने दिन हरि केबे न लभिब सुख पुण्य नरके पाई दुख ए गति लभई प्रत्यक्ष एवं कहवा विष्णु वृक्ष जैसेब वृक्ष पर राजा तीन लोकर जाक पूजा पिपल वृक्ष नामे हरि पिपल वृक्ष रूपे हरि जे तांको आराधना करी उत्तम स्थाने नहीं रोपी मूले चौरा बंध स्थापी शीतल जल दे नित्य पूजा करवा भक्ति मते दर्शन स्वर्शन शरण दंड प्रणाम प्रदक्षिण एमते सप्तधावकति वृक्ष चिंतिब विष्णुमूर्ति श्रुति करिब जोड़ी कर बोलिब नम वृक्षेश्वर हे लक्ष्मीकांत शुक्लतनु शिवुजे शंख चक्रधनु गदा खड़ग तीक्ष्ण स्वर मुक्त अम्बुज कष्टकर कौस्तुभधर पीतवास अखिलनाथ ऋषिकेश वृक्षस्वरूपी भक्तबंध मते उधर कृपा वृक्षस्वरूपी भक्तबंधु मते उधर कृपा सिंधु एमत वाक्य स्तुति करी वृक्षस्वरूपी नर हरि सेवा करिब जेउ जन केते कहिबा तार गुण तार पुण्य चौनक आदि ब्रह्ममुनि भृगु नारद महाज्ञानी कन कपिल सुखजति जय अम्बरीश नरपति ध्रुव भकत प्रहलाद जय विजय सुखप्रद त्रिशूल अतिशूल मूले जे भक्तजन विष्णुस्थले से लोकमानकर गति
ପାଇବେ ବୃକ୍ଷରାଜ ଭକ୍ତି। ଅନେକ ଜନ୍ମେ ଥିଲେ ପାପ, ଅଙ୍ଗରେ ନ ଲାଗିବ ତାପ। ଜୀବନ୍ତେ ହୋଇଥିବେ ସୁଖୀ, ତା ବଂଶ ଦରିଦ୍ର ନ ଦେଖି। ନିର୍ମଳ ହୋଇଥିବ କୂଳ, ପୃଥିବୀ ଥିବ ଯେତେ କାଳ। ଆପଣେ ଥିବ ବିଷ୍ଣୁ ଗ୍ରାମେ, ଏମନ୍ତେ ବୃକ୍ଷ ସେବା ଧର୍ମୀ। ଆବର କହିଛନ୍ତି ମୁନି, ପିପଳ ଚଉବର୍ଗଦାନୀ। କେବଳ ଆତ୍ମାଶୁଦ୍ଧି ମୂଳ, ସେବିଲେ ପାଇ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ। ଯେବଣ ବୃକ୍ଷର ମହିମା, ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ପୁଣ୍ୟ ସୀମା। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବିହି, ବ୍ରହ୍ମ ମୁନିକି ଘେନି ରହି। ଦେବଗଣଙ୍କ ତୁଲେ ହରି, ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ କରି। ଅନନ୍ତ ସିଦ୍ଧିଗଣ ତୁଲେ, ଶଙ୍କର ଶିଖରେ ରହିଲେ। ନାନାଦି ଯଜ୍ଞ ବ୍ରତ ଫଳେ, ବିଶ୍ରାମ କଲେ ଦଳେ ଦଳେ। ସକଳ ଦାନ ତୀର୍ଥ ଧର୍ମ, ଅଶେଷ ନ୍ୟାୟ କୀର୍ତ୍ତି କର୍ମ। ସବ ସୁକୃତ ଫଳମାନ, ଥାନ୍ତି ପିପଳ ସନ୍ନିଧାନ। ବାସୁକୀ ଆଦି ନାଗଲୋକେ, ବୃକ୍ଷ ଶିଖରେ ଏକେ ଏକେ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ଆଗେ ରହି, ଏମନ୍ତ ଗୁଣ ଅଛି ଯହିଁ। ସେ ମହାସ୍ଥାବର ପିପଳ, ପ୍ରତକ୍ଷେ ନାରାୟଣ ତୁଲ୍ୟ। ସେବିଲେ ସର୍ବକର୍ମ ସିଦ୍ଧି, ଯେ ଜନ ତାରେ ଅପରାଧୀ। ସେ ମହାପାପୀ ବିଷ୍ଣୁଦ୍ରୋହୀ, ତାର ସୁଗତି ଆଉ କାହିଁ। ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ କରେ ନାଶ, ନ ଭଇ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ। ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଯେତେ ଝଡ଼ି, ଭୂମି ଉପରେ ଥାଇ ପଡ଼େ। ତେତେ ବରଷ କୁମ୍ଭୀ ପାକେ, ପଡ଼ନ୍ତି ବୃକ୍ଷ କାତି ଲୋକେ। ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ତୋଳି, ସେ ଛେଦେ ବ୍ରହ୍ମା। ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ତୋଳି, ସେ ତେଜେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି। ଏମତେ ମହାପାପ ପାଇ, ସେ ବୃକ୍ଷ ଉଠେ ପାଦ ଦେଇ। ତା ପାପ କହିଲେ ନ ସରେ, ଗୁରୁ ମସ୍ତକେ ପାଦ ମାରେ। ଯେ ବୃକ୍ଷ ଅନଳ ଲଗାଇ, ମୂଳେ ବା ଅମେଧ ପକାଇ। ଏ ସର୍ବ ଅପରାଧ ଫଳେ, ପଡ଼ଇ ଘୋର ନର୍କସ୍ଥଳେ। ପୁନ ନରକୁ ଯେବେ ତରି, ଚଣ୍ଡାଳ ଗୃହେ ଅବତରି। ଅନ୍ଧ ପାଗଳ ଜଡ଼ ମତେ, ରକତ ବାତ ବ୍ୟାଧି ଯେତେ। କୁରୂପ କୁବୁଜ କୁନଖେ, ଏମନ୍ତ ତନୁ ଭଇ ଦୁଃଖେ। ସଂସାରେ ଜାତି ହୋଇଥାଇ, ବିଷ୍ଣୁ ଭଜିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ। ଏକଥା ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଆରାଧନେ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ଫଳ ପାଇ, ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସେ ଯାଇ। ଏମନ୍ତେ ମହିମା ସ୍ଥାବର, କେବଳ ଦିନ କର ବାର। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ନ ଛୁଇଁବ, ସଉରିବାରେ ଆରାଧିବ। ସର୍ବଦା ଦିନ ରାତ୍ର କାଳେ, ନ ବସ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି, ଛୁଇଁଲେ ହତ ହୋଇ ଶିରି। ଶନିବାରରେ ପୂଜାବିଧି, କଲେ ସକଳ ଧର୍ମ ସିଦ୍ଧି। କହିଲା ମହାଦେବ ଦାସ, ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ପ୍ରକାଶ। ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ ବିଦ୍ୟମାନେ, ଯାହା କହିଲେ ମୁନି ଜନେ। ଏକଥା ଘେନ ହେତୁ କରି, ନରେ ସଂସାର ଜୀବ ତରି। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये बट्टपिप्पल महिमा कथन नाम 29 अध्याय।